જ્યારે હું આવી છું ત્યારે ખૂબ સ્વાભાવિક છે કે હું સૂર્યાષ્ટકમ એટલે સૂર્યસ્તુતિ હું લઈને આવી છું અને સાથે કૃષ્ણ એટલે કવિ શ્રી જયદેવ રચિત ગીત ગોવિંદમાં જે 10 અવતારની વાત કરી છે તે કૃષ્ણના 10 અવતાર હું અહીં પ્રસ્તુત કરવાની છું. મારી તમામ દીકરીઓ જેને હું સંગીની તરીકે જ ઓળખાવું છું, એટલે હું અને મારી સંગીની આજે ઈશ્વરની કૃપાથી આજે આટલા સુંદર स्टेज ऊपर परफॉर्म करवा आव्या छे, जेनो हमने खूब आनंद छे। सूर्य भगवान जो है वो तेजस्वी ही नहीं, वो प्रकाश के साथ जुड़े हैं, तो हमारे जीवन की जो अंधकार है उनकी प्रकाश से मिट जाती है। उसी तरह नृत्य ये साधना है जो हम सब जो भी इस साधना में लीन होते हैं, हमें जीवन में जीने का एक मकसद मिलता है। मेरे लिए नृत्य मेरा जीवन ही है। हम दशावतार जयदेव कृत दशावतार परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे उड़ीसी के जो मोक्ष लास्ट आइटम होता है उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं युवा सांस्कृतिक विभाग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती